Ano kayang trip nito? Parang gigil na gigil oh. Masyadong malapit. Pumupuntot sa truck. Gusto yatang mag-overtake. Lapit niya oh. Siguro natatay na to. Kaya nagmamadali masyado. Gusto nga yatang mag-overtake eh. Ayan na oh, gusto mag-overtake talaga eh oh. Pinilit. Ayun! Ayun! Disgrasya ka tuloy. Yan. Pilit pa more. Yari ka tuloy.